एलडी सार एजुकेशन जनरल नॉलेज देखो साधारण ज्ञान विषय किसी जाना। प्रश्न नंबर 1 ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी रे केउं राजा कलिंगरे शासन करुथिबार जणाଯାଏ। उत्तर करकुंड नामधेय जैन राजा। प्रश्न नंबर 2 ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे केउं वंशीय राजा कलिंगरे शासन करुथिबार जणाଯାଏ। उत्तर मगधर नंदवंशीय राजा। प्रश्न नंबर 3 केबे अशोक कलिंग आक्रमण करथिले। उत्तर ख्रीष्टपूर्व 261 रे। प्रश्न नंबर 4 शिशुपालगढ़ केउंठी अवस्थित। उत्तर भुवनेश्वर ठारू 2 माइल दूर रे भुवनेश्वर पुरी रास्ता निकटरे अवस्थित। प्रश्न नंबर 5 पुरी जिलार केउंठू और गंजाम जिलार केउंठू अशोकଙ୍କ शिलालेख आविष्कृत होईछि। उत्तर पुरी जिलार धौली और गंजाम जिलार जौगड़ ठारू। प्रश्न नंबर 6 अशोकଙ୍କ शासन काल रे कलिंगरे केउं दुईटी नगर थिबार शिलालेखारू जणाଯାଏ। उत्तर तोसाली और समापा। प्रश्न नंबर 7 अशोकଙ୍କ केउं शिलालेखरे तोसाली और समापा कथा उल्लेख रही। उत्तर अशोकଙ୍କ धौली शिलालेखरे तोसाली और जौगड़ शिलालेखरे समापा कथा उल्लेख रही। प्रश्न नंबर 8 अशोकଙ୍କ राजत्व काल रे शिशुपालगढ़ केउं नाम परिचित थिला। उत्तर तोसाली नाम। प्रश्न नंबर 9 अशोकଙ୍କ राजत्व काल रे कलिंग प्रदेश केउं राजकर्मचारी दायित्व थिला। उत्तर कुमार अमात्य उपाधिधारी एक उच्च राजकर्मचारी दायित्व थिला। प्रश्न नंबर 10 अशोकଙ୍କ शासन काल रे कलिंग प्रदेशर मुख्य प्रशासनिक केन्द्र केउंठी थिला। प्रश्न नंबर 10 हाथ पढ़ु शुणु अशोकଙ୍କ शासन काल रे कलिंग प्रदेशर मुख्य प्रशासनिक केन्द्र केउंठी थिला। उत्तर तोसाली ठारे। प्रश्न नंबर 11 कलिंगर पश्चिम रे जेउ आदिवासी अंचल अवस्थित थिला ताहाकू अशोकଙ୍କ शिलालेखरे कौन बोली कहा जाउथला। उत्तर आटविक राज्य। प्रश्न नंबर 12 केउंठी अशोक बौद्ध सन्यासी तीर्थांक पाई गोटिए मठ निर्माण करथिले। उत्तर भजक गिरी रे। प्रश्न नंबर 13 भुवनेश्वर निकटरे जेउ अशोक स्तंभर ध्वंसावशेष मिली ताहा वर्तमान केउंठी संरक्षित। उत्तर ओडिशा राज्य संग्रहालय रे। प्रश्न नंबर 14 भुवनेश्वर भास्करेश्वर मंदिर रे थिबा शिवलिंगटी कौन बोली गवेषक माने मत प्रदान करिसंती। उत्तर अशोक स्तंभर एक गंडी थिला। प्रश्न नंबर 15 अशोकଙ୍କ धौली और जौगड़ शिलालेखरे केउं लिपि व्यवहृत होईछि। उत्तर ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 16 अशोक केबे मृत्युवरण कले। उत्तर ख्रीष्टपूर्व 232 रे। प्रश्न नंबर 17 मौर्य वंशर शासन परे कलिंगरे केउं राजवंशर उत्थान हैला। उत्तर चेदी राजवंश। प्रश्न नंबर 18 केउं पहाड़ दुईटी रे खोदित शिलालेखरू चेदी राजवंश विषय सूचना मिले। उत्तर खंडगिरी और उदयगिरी। प्रश्न नंबर 19 केउं पहाड़ रे थिबा मुख्य शिलालेख हाथीगुंफा शिलालेख नाम प्रसिद्ध। उत्तर उदयगिरी पहाड़ रे थिबा मुख्य शिलालेख। प्रश्न नंबर 20 हाथीगुंफा शिलालेखरे केउं राजांको केतोटी वर्षर घटनावली वर्णित। उत्तर खारवेलଙ୍କ 13 वर्षर घटनावली। प्रश्न नंबर 21 हाथीगुंफा शिलालेखरे खारवेलଙ୍କୁ कौन बोली वर्णना करा जायछि। उत्तर ऐर महाराज। प्रश्न नंबर 22 खारवेल केउं उपाधि धारण करिथिबारु हाथीगुंफा शिलालेखरू जणाଯାଏ। उत्तर महामेघ वाहन। प्रश्न नंबर 23 महामेघ वाहन शब्दर अर्थ कौन। उत्तर विशाल मेघखंड मानकर आरोहणकारी। प्रश्न नंबर 24 खारवेल चेदी वंशर केतेतम नरपति थिले। उत्तर तृतीय नरपति। प्रश्न नंबर 25 खारवेलଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन थिला। उत्तर चेतराज। प्रश्न नंबर 26 सातवाहन वंशर केउं सम्राट खारवेलଙ୍କ समसामयिक थिले। उत्तर सातवाहन राजवंशर सम्राट सातकर्णी। प्रश्न नंबर 27 खारवेल केउं धर्मावलंबी थिले। उत्तर जैन धर्मावलंबी। प्रश्न नंबर 28 काहाकू कुमारी पर्वत कहा जाइथाय। उत्तर उदयगिरी को। प्रश्न नंबर 29 भौमकर राजवंश केबे प्रतिष्ठा होइतिला। उत्तर 8म शताब्दीर प्रथमार्धरे। प्रश्न नंबर 30 भौमकर राजवंशर राजधानी नाम कौन थिला। उत्तर गुहेश्वर पाटक। प्रश्न नंबर 31 भौमकर वंशर केउं राजांको शासन काल ठारू भौम संबत आरंभ होइतिला। उत्तर क्षेमकर देवंक पुत्र प्रथम शिवंकर देवंक ठारू। प्रश्न नंबर 32 किए भौम वंश प्रतिष्ठा करिथिले। उत्तर क्षेमकर देव।
प्रश्न नंबर 33 क्षमकर देव केउं धर्मावलंबी थिले उत्तर बौद्ध धर्मावलंबी थिले। प्रश्न नंबर 34 शिवकर देव निजकु केउं उपाधि रे भूषित करथिले उत्तर परम तथागत नामधेय बौद्ध उपाधि रे। प्रश्न नंबर 35 किए केबे ओ काहा पाखकु गंडव्यूह नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ प्रेरण करथिले उत्तर शिवकर देव 795 ख्रीष्टाब्द चीन सम्राट टे संगंग पाखकु। प्रश्न नंबर 36 शिवकर देवंक परे किए भौम वंशर शासक हेले उत्तर प्रथम शुभकर देव। प्रश्न नंबर 37 प्रथम शुभकर देवंक समसामयिक दुई जन सम्राट किए थिले उत्तर दाक्षिणात्यर राष्ट्रकूट राजा तृतीय गोविंद और बंगर पालवंशीय राजा देवपाल देव। प्रश्न नंबर 38 प्रथम शुभकर देवंक परे किए भौम वंशर सम्राट हेले उत्तर द्वितीय शिवकर देव। प्रश्न नंबर 39 सौगातश्रयर अर्थ कौन उत्तर निजकु स्वगत अर्थात वृद्धों पाखरे समर्पण करिथिबा व्यक्ति। प्रश्न नंबर 40 भौम राजा माने केउं धर्मर पृष्ठपोषक थिले उत्तर बौद्ध धर्मर। प्रश्न नंबर 41 बधिश्री और नारपा किए उत्तर भौम राजत्व समय दुई बौद्ध सन्यासी। प्रश्न नंबर 42 बधिश्री और नारपा कहार शिष्य थिले उत्तर आचार्य पीटंक। प्रश्न नंबर 43 भौमकर राजत्व रे केते जन नारी शासिका थिले उत्तर 6 जन। प्रश्न नंबर 44 भौमकर राज्य रे केउं केउं बंदर मान रहिथिला उत्तर ताम्रलिप्ति चेलीजाल पालुर। प्रश्न नंबर 45 केबे समवंशी राजा माने ओडिशा रे शासन करुथिले उत्तर नवम शताब्दी मध्य भागरू द्वादश शताब्दी प्रारंभिक भाग पर्यंत ओडिशा रे समवंशी राजा माने शासन करुथिले। प्रश्न नंबर 46 समवंशी मानकर प्रथम राजांक नाम कौन थिला उत्तर प्रथम राजा थिले उदयन। प्रश्न नंबर 47 समवंशर चतुर्थ राजा किए थिले उत्तर राजा तिबर देव। प्रश्न नंबर 48 तिबर देव केउं राज्य उपरे निजर प्रतिपत्ति प्रतिष्ठा करथिले उत्तर समग्र कोसला राज्य उपरे। प्रश्न नंबर 49 तिबर देवंक शासन समय केबे थिला उत्तर 700 ख्रीष्टाब्द रु 725 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। प्रश्न नंबर 50 केबे राष्ट्रकूट राजा तृतीय गोविंद समवंशी राजा को आक्रमण करथिले उत्तर नवम शताब्दी आरंभ रे। प्रश्न नंबर 51 केबे तृतीय गोविंद मृत्युवरण कले उत्तर 814 ख्रीष्टाब्द रे। प्रश्न नंबर 52 केबे बालार्जुन मृत्युवरण कले उत्तर 810 ख्रीष्टाब्द रे। प्रश्न नंबर 53 महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय केबे राजत्व करथिले उत्तर 882 ख्रीष्टाब्द रु 922 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। प्रश्न नंबर 54 महाशिवगुप्त प्रथम जजाति केबे राजत्व करथिले उत्तर 922 ख्रीष्टाब्द रु 955 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। प्रश्न नंबर 55 महाशिवगुप्त तृतीय जजाति निजर राजलेखरे निजको कौन बोली दाबी करथिले उत्तर कर्णाट लाट गुर्जर कांची गौड़ एवं राढ़र विशेष बोली दाबी करथिले। प्रश्न नंबर 56 द्वितीय जजाति कहार भक्त थिले उत्तर शिवंकर भक्त थिले। प्रश्न नंबर 57 जेतेबेले समवंशी राजा माने कौशल उपरे राजत्व करुथिले सेतेबेले भौमकर राजा माने केउंठी शासन करुथिले उत्तर तोशाली उपरे। प्रश्न नंबर 58 शासनगत सुविधा पाई समवंशी राजा माने राज्य को केउं भागरे विभक्त करथिले उत्तर राज्य को केतेगुड़िए मंडल और मंडल को केतेगुड़िए विषय एवं विषय को केतेगुड़िए भुक्ति एवं गंडरे विभक्त करथिले। प्रश्न नंबर 59 समवंशी राजा माने केउं धर्म व्यवस्था को ग्रहण करथिले उत्तर वैदिक वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को ग्रहण करथिले। प्रश्न नंबर 60 किए भुवनेश्वर रे ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण कराइथिले उत्तर उद्यत केशरी माता कलावती देवी। प्रश्न नंबर 61 सेतेबेले मंदिर मानकरे केउं प्रथा प्रचलित थिला उत्तर वेद देवदासी प्रथा। प्रश्न नंबर 62 समवंशी राजा कर्णदेव केउं नामधेय नर्तकी को विवाह करथिले उत्तर कर्पूरश्री नामधेया नर्तकी को विवाह करथिले। प्रश्न नंबर 62 अवसर पढ़ी शुणु समवंशी राजा कर्णदेव केउं नामधेया नर्तकी को विवाह करथिले उत्तर कर्पूरश्री नामधेया नर्तकी को विवाह करथिले। प्रश्न नंबर 63 कर्पूरश्री किए थिले उत्तर जैनक
ଦେବଦାସୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 64 ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶୈବ ଧର୍ମର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 65 ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଯଯାତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 66 କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶାଳତମ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 67 କିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 68 ସମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 69 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 69 ଫୁଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର 34 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 70 କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲୁକା ପ୍ରସ୍ତରର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୁକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 71 ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର 59 ଫୁଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 72 ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କଳାକୃତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 73 କେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1065 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 74 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର 4ଟି ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 75 ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର 150 ଫୁଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 76 ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଉଁ ଭାଷା ବା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 77 ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱର କାହିଁକି ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 78 କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଉତ୍ତର 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 79 ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଡ୍ର, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, ତୋଷାଳୀ ଏବଂ କୋଶଳ ନାମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 80 କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଯଥା କଟକ, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 81 ମୋଗଲବନ୍ଦୀ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କଟକ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 82 ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 83 ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 84 ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 85 ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 86 ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 30ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 87 ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଉତ୍ତର 21ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 88 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଉତ୍ତର 147ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 89 ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 90 ମଧୁସ୍ମୃତି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 91 ମଧୁସ୍ମୃତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବାସଗୃହ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 92 କାଚ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 93 ଅତି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 94 ସାତବାହ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 95 ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 96 ହୁକିଟୋଲା ବତୀଘର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 97 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 98 ଶାରଳା ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 99 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 100 ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 101 କାଳିଜାଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 102 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 103 ମହୋଦଧି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 104 ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 105 ଧଉଳିଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 106 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 107 କେଦାରଗୌରୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 108
ଗ ନାସିକା ପର୍ବତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 109 ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 110 ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 111 ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 112 ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 113 ବେଦବ୍ୟାସ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 114 ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 115 ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 116 କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 117 ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 118 ଶୈବପୀଠ କପିଳାସ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 119 ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 120 ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 121 ନାଲକୋ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 122 ଟିକରପଡ଼ା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 123 ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 124 ବାଲିମେଳା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 125 ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 126 ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 127 ତପ୍ତପାଣି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 128 ଜଉଗଡ଼ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 129 ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 130 ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 131 ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 132 ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 133 ଚନ୍ଦକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 134 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 135 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲେଜ କିଏ? ଉତ୍ତର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 136 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 137 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 138 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଓ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 139 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଲୁହାପଥର ମିଳେ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 140 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରୁ କୋଇଲା ମିଳେ? ଉତ୍ତର ତାଳଚେର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାମପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 141 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିଳେ? ଉତ୍ତର କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 142 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କୋରାପୁଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 143 ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 144 ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 145 ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 146 ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କିଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 147 ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 148 ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବତ କିଏ? ଉତ୍ତର ଦେଓମାଳି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 149 ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହ୍ରଦ କିଏ? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 150 ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ରେଳ ଜଙ୍କସନ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 151 କାହାକୁ କର୍ମବୀର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 152 ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 153 ଆଦି କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 154 ସ୍ୱଭାବ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉତ୍ତରାଧର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 155 ସନ୍ଥ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 156 ଗଣ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 157 ଭକ୍ତ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 158 ଅତି ବଡ଼ି କିଏ? ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 159 ଭୂମିପୁତ୍ର କିଏ? ଉତ୍ତର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 160 ଗୀତ ଗମିତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜୟଦେବ।
प्रश्न नंबर 161 मथुरा मंगल किए रचना करथिले उत्तर भक्तचरण दास। प्रश्न नंबर 162 तपस्विनी काव्य किए रचना करथिले उत्तर गंगाधर मेहेर। प्रश्न नंबर 163 सप्तम ऋतु किए रचना करथिले उत्तर रमाकांत रथ। प्रश्न नंबर 164 विचित्र रामायण किए रचना करथिले उत्तर विश्वनाथ खुंटिया। प्रश्न नंबर 165 ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री का नाम कौन उत्तर महाराजा कृष्णचंद्र गजपति देव। प्रश्न नंबर 166 ओडिशार श्रेष्ठ प्रधानमंत्री किए थिले उत्तर डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। प्रश्न नंबर 167 ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए उत्तर डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। प्रश्न नंबर 168 ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए थिले उत्तर डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। प्रश्न नंबर 169 ख्रीष्टपूर्व 261 कहीं प्रसिद्ध उत्तर कलिंग युद्ध। प्रश्न नंबर 170 1017 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर कला पहाड़ ओडिशा आक्रमण। प्रश्न नंबर 171 1112 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर जलगंग देव उत्कल जय कले। प्रश्न नंबर 172 1238 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण कार्य आरंभ। प्रश्न नंबर 173 1435 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर कपिलेन्द्र देवों राजत्व आरंभ। प्रश्न नंबर 174 1510 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर श्री चैतन्य पुरी आगमन। प्रश्न नंबर 175 1803 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर ओडिशा को ब्रिटिश अधिकार और शासन आरंभ। प्रश्न नंबर 176 1864 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर नौंक दुर्भिक्ष। प्रश्न नंबर 177 1874 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर जबरा आनिकट निर्माण। प्रश्न नंबर 178 1876 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर रेभेन्सा कॉलेज प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 179 1903 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर उत्कल सम्मेलनी प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 180 1905 ख्रीष्टाब्द कहीं प्रसिद्ध उत्तर ओडिशा सहित संबलपुर मिश्रण। प्रश्न नंबर 181 1912 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर बिहार ओडिशा प्रदेश गठित। प्रश्न नंबर 182 1936 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठित। प्रश्न नंबर 183 1937 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर प्रथम मंत्रिमंडल गठन ओडिशा रे। प्रश्न नंबर 184 1943 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर उत्कल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 185 1948 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर भुवनेश्वर रे नुआ राजधानी कटक आकाशवाणी और ओडिशा हाईकोर्ट प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 186 1957 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर हीराकुद नदीबंध निर्माण। प्रश्न नंबर 187 1962 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर पारादीप बंदर निर्माण कार्य आरंभ। प्रश्न नंबर 188 1970 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर महाराजा कृष्णचंद्र देवों मृत्यु। प्रश्न नंबर 189 1984 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर तालचेर संबलपुर रेलपथ प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 190 1985 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर प्रथम लोक अदालत। प्रश्न नंबर 191 1999 मसीहा कहीं प्रसिद्ध उत्तर चांदीपुर को अग्नि क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण। प्रश्न नंबर 192 प्रथम ओडिया गल्प कौन उत्तर रेवती। प्रश्न नंबर 193 प्रथम ओडिया प्रबंध कौन उत्तर विवेकी। प्रश्न नंबर 194 प्रथम ओडिया ड्रामा कौन उत्तर बाबाजी। प्रश्न नंबर 195 प्रथम ओडिया नारी मुख्यमंत्री किए उत्तर नंदिनी शतपथी। प्रश्न नंबर 196 प्रथम नारी मंत्री किए उत्तर बसंत मंजरी देवी। प्रश्न नंबर 197 केंद्र में प्रथम ओडिया मंत्री किए उत्तर मधुसूदन दास। प्रश्न नंबर 198 प्रथम ओडिया गवर्नर किए उत्तर डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। प्रश्न नंबर 199 प्रथम ओडिया अध्यापक किए उत्तर काशीनाथ दास। प्रश्न नंबर 200 प्रथम ओडिया IAS किए उत्तर श्यामचंद्र त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 201 प्रथम ओडिया मुख्य विचारपति सुप्रीमकोर्ट किए थे उत्तर रंगनाथ मिश्र। प्रश्न नंबर 202 प्रथम ओडिया राष्ट्रदूत किए उत्तर ललाटेन्दु मानसिंह। प्रश्न नंबर 203 प्रथम नदीबंध योजना किए उत्तर हीराकुद। प्रश्न नंबर 204 प्रथम ओडिया सम्राट किए उत्तर खारवेल। प्रश्न नंबर 205 प्रथम ओडिया नारी IAS किए उत्तर प्रज्ञा पारमिता दास। प्रश्न नंबर 207 प्रथम ओडिया चलचित्र कौन उत्तर सीता विवाह। प्रश्न नंबर 208 प्रथम ओडिया कवि किए उत्तर सारला दास।
प्रश्न नंबर 209 प्रथम ओडिया प्रधान शिक्षयित्री किए उत्तर शैलबाला दास। प्रश्न नंबर 210 हाथीगुंफा शिलालेख केउं राजांक समय लेखा जाइथिला उत्तर खारवेलଙ୍କ ସମୟରେ। प्रश्न नंबर 211 चलगंगदेव केବେ सिंहासन आरोहण କରିଥିଲେ उत्तर 1078 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। प्रश्न नंबर 212 चलगंगदेवଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା उत्तर देवेंद्र वर्मन प्रथम राजदेव। प्रश्न नंबर 213 चलगंगदेवଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ उत्तर राजसुंदरी। प्रश्न नंबर 214 राजसुंदरी केउं प्रसिद्ध राजवंशर उत्तर चोल राजवंशर। प्रश्न नंबर 215 कुलतुंग चोल किए उत्तर चलगंगदेवଙ୍କ समसामयिक भेंगीर राजा। प्रश्न नंबर 216 चलगंगदेवଙ୍କ उत्कल आक्रमण समय किए एହାର राजा थिले उत्तर कर्णदेव। प्रश्न नंबर 217 चलगंगदेव उत्कल आक्रमण समय एठारे केउं वंशर राजा शासन करुथिले उत्तर सोमवंश। प्रश्न नंबर 218 चलगंगदेव केବେ उत्कल जय କରିଥିଲେ उत्तर 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। प्रश्न नंबर 219 चलगंगदेवଙ୍କ प्रथम राजधानी केउंठी थिला उत्तर कलिंग नगर। प्रश्न नंबर 220 जगन्नाथଙ୍କୁ पूजा करुथुबा दैतापति माने काहार वंशधर उत्तर शबर पुरोहितଙ୍କ वंशधर। प्रश्न नंबर 221 किए गीत गोविंद रचना करथिले उत्तर जयदेव। प्रश्न नंबर 222 किए अनर्घ राघव रचना करथिले उत्तर मुरारी मिश्र। प्रश्न नंबर 223 केउं समवंशी राजा पुरी रे पुरुषोत्तम मंदिर निर्माण करथिले बोली जणा जाय उत्तर प्रथम जाति। प्रश्न नंबर 224 गुंडीचा किए उत्तर राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ राणी। प्रश्न नंबर 225 किए दारु ब्रह्म गीता रचना करथिले उत्तर जगन्नाथ दास। प्रश्न नंबर 226 इंद्रद्युम्न किए उत्तर मालव देशर राजा। प्रश्न नंबर 227 काकू शंखक्षेत्र कुआ जाए उत्तर पुरी को। प्रश्न नंबर 228 मां बिरजा मंदिर केउंठी अवस्थित उत्तर जाजपुर जिले रे जाजपुर टाउन ठारे। प्रश्न नंबर 229 किए परशुराम विजय रचना करथिले उत्तर कपिलेन्द्र देव। प्रश्न नंबर 230 भुवनेश्वर कपिलेश्वर मंदिर किए निर्माण करथिले उत्तर कपिलेन्द्र देव। प्रश्न नंबर 231 केउं ओडिया कवि कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समसामयिक थिले उत्तर सारला दास। प्रश्न नंबर 232 समस्त सफल विषय पाई कपिलेन्द्र देवଙ୍କୁ केउं उपाधिरे भूषित करा जाइतिला उत्तर गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर। प्रश्न नंबर 233 केउं शबर दलपति नीलमाधवଙ୍କୁ समुद्र कूଳରେ पूजा करुथिले उत्तर विश्वावसु। प्रश्न नंबर 234 कपिलेन्द्र देव केବେ मृत्युवरण कले उत्तर 1468 मसीहारे। प्रश्न नंबर 235 नवकोटी कर्णाटक उपाधि कपिलेन्द्र देव केବେ लाभ करथिले उत्तर विजयनगर राज्य जय परे। प्रश्न नंबर 236 मल्लिकार्जुन किए थिले उत्तर विजयनगर सम्राट। प्रश्न नंबर 237 किए गंगवंशानुचरितम रचना करथिले उत्तर वासुदेव। प्रश्न नंबर 238 कलबर्गेश्वर उपाधि कपिलेन्द्र देव केवे लाभ कले उत्तर बाहमनी राज्य जय कला परे। प्रश्न नंबर 239 गौडेश्वर उपाधि कपिलेन्द्र देव केवे लाभ कले उत्तर सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को पराजय कला परे। प्रश्न नंबर 240 किए गंगवंशर शेष सम्राट थिले उत्तर चतुर्थ भानुदेव। प्रश्न नंबर 241 केउंठारे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ अभिषेक उत्सव अनुष्ठित ହେଲା उत्तर भुवनेश्वर ठारे। प्रश्न नंबर 242 कपिलेन्द्र देव केउं वंशर सम्राट थिले उत्तर सूर्य वंशर। प्रश्न नंबर 243 गंगवंश परे केउं वंश शासन कला उत्तर सूर्य वंश। प्रश्न नंबर 244 केबे कपिलाब्द प्रचलन ହେଲା उत्तर कपिलेन्द्र देवଙ୍କ अभिषेक वर्ष ठारू। प्रश्न नंबर 245 कपिलेन्द्र देवଙ୍କ केउं पुत्र दक्षिण भारत अभियान दायित्व नेइथिले उत्तर हम्बीर। प्रश्न नंबर 246 कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम କ'ଣ उत्तर यज्ञेश्वर। प्रश्न नंबर 247 कपिलेन्द्र देवଙ୍କ माताଙ୍କ नाम କ'ଣ उत्तर बेलामा। प्रश्न नंबर 248 ओडिशा रे सूर्यवंशी राजत्व किए आरंभ करथिले उत्तर कपिलेन्द्र देव। प्रश्न नंबर 249 केउं राजांक समय रे पुरी रो एमार मठ स्थापित होइथिला उत्तर चलगंग देवଙ୍କ राजत्व बेले। प्रश्न नंबर 250 वैष्णव धर्मर केउं प्रसिद्ध प्रचारक चलगंग देवଙ୍କ राजत्व समय पुरी आस्थिले उत्तर रामानुज। प्रश्न नंबर 251 किए भुवनेश्वर निकटस्थ कौशल्या गंगा जलाशय निर्माण करथिले उत्तर चलगंग देव। प्रश्न नंबर 252 किए जाजपुर गंगेश्वर शिव मंदिर निर्माण करथिले उत्तर चलगंग देव। प्रश्न नंबर 253 केबे चलगंग देव कटक को राजधानी स्थानांतरित करथिले उत्तर 1135 ख्रीष्टाब्दरे। प्रश्न नंबर 254 काहा द्वारा प्रभावित होई चलगंग देव वैष्णव धर्म ग्रहण करथिले
ଉତ୍ତର ରାମାନୁଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 255 କିଏ ଭୋଇ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 256 କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତାପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 257 କେବେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 257 ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 258 କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 259 କେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲୋପ ପାଇଲା? ଉତ୍ତର 1568 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 260 କିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 261 କେତେ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 18 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 262 କିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦୟାନନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 263 କିଏ ଅନର୍ଘରାଘବ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 264 କିଏ ଦେଉଳତଳା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 265 କିଏ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 266 କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 267 ଚେଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶରେ କେତେ ଜଣ ରାଜା ରାଜୁତି କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର 14 ଜଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 268 କେଉଁ ଗଙ୍ଗରାଜା ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଚେଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 269 ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 270 କାହାକୁ ପୁରୀରେ ଧୂଳିଆ ବାବା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 271 କେଉଁଠି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳର ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 272 କେବେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1876 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 273 କିଏ ନିଜର ରଚନା ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 274 କିଏ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 275 କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 276 କିଏ ନିର୍ଭେଦ ସାଧନା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 277 ମହିମା ଧର୍ମ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ଅଲେଖ ଧର୍ମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 278 କେବେ ମହିମା ଧର୍ମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 279 ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବା କିଏ? ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 280 ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା କିଏ? ଉତ୍ତର ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 281 1920 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 282 1921 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ କିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 283 କିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଅଳକାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 284 ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ନାମକ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଆଶ୍ରମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 285 କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1921 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 286 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଉତ୍ତର 1928 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 286 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଉତ୍ତର 1928 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 287 କିଏ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 288 ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇଞ୍ଚୋଡ଼ି ଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 289 ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 290 ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କୁହ? ଉତ୍ତର ମାଳତୀ ଦେବୀ ଓ ରମା ଦେବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 291 କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମାଥିଲି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 292 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନିମାପଡ଼ାଠାରେ କିଏ ପୋଲିସ ଗୁଳିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 293 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର କେଉଁ କନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର କଷ୍ଟି ଡାକୁଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 294 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ 1866 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 295 ସମ୍ବାଦ
ବାହିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 296 ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସିଣୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନୀଳମଣି। ଉତ୍ତର ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 297 କିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ନର୍ଥକଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 298 କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1902 ମସିହାରେ ରମ୍ଭାଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 299 କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 299 ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 300 ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1903 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 301 କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 301 ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।